یہ ادھر ہم نے پیرنٹ کو ریکویسٹ کیا جو سب سے سینئر ایڈمنسٹریشن ہے ویسا موجود نہیں ہے، تو جو سینئر لوگ ہیں وہ سارے میں نے بک کیے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بات ہوگی نا وہ کنکریٹ سی بات، مطلب ایسا نہیں کہ ہر ایک بندہ کوئی بات کرے وہ کرے، کنکریٹ سی بات بتائیں، ٹھیک ہے، کنکریٹ سی بات بتائیں. انشاءاللہ مطلب یہاں پہ مسئلے حل کرنے کے لیے ہیں. آپ لوگوں کو کہ یہ نہ رہے اور یہ بیٹھا ہمیں بالکل پسند، ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اسی اس کے لیے آپ جس چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ چیز چھوڑ کے دوسری چیز پر، ٹھیک ہے. تو یہ کوشش وہ آپ کے سامنے ان کے سامنے مطلب سارے باتیں نہ کریں، ایک بندہ ان کو جو مین چیزیں ہیں صدر صاحب ویسی صاحب کو نشته مون خبره خو به بیا هم څه وزن نه لري داسې ماته ښکاري. دا ټول صدران دي، د هر علاقې خپل خپل صدر دی. سیوا نہیں شکم سیوا سے اسٹاپ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، شروع مینٹین کرو. ہاں
दाना बजी के तमाम पूरा वीडियो शुरू करो करना फुल बटन स्टॉप नहीं करना आखिर तक स्टॉप नहीं करूँगी ठीक है आखिर जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती ओके सजाद साहब हम बेटा बातचीत के बाद पाँच तलावत से करते हैं क्योंकि हमारे ईमान है कि सुल्तान मलिक के नाम से करते हैं तो रोज साहब से रिक्वेस्ट है कि आप लाओ आप लोगों को बात करना चाहते हैं सर हमारे पिछले इससे पहले मैं कहता हूँ चेयर ला रहा है इधर बैठ जाओ जिस चेयर मंगवा जी मेरा नाम शाहुद्दीन है पॉलिटिकल साइंस दरवाजा बंद आप जैसा महमूद पॉलिटिकल साइंस सर मेरा नाम अताउर रहमान है कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज में 8वां सेमेस्टर 6 सर मेरा नाम असद अली है मैं नार्थ वजीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट। सर मेरा नाम जुनैद है मैं शाइना से बिलोंग करता हूँ और मेरा फिशरी डिपार्टमेंट का 8वां सेमेस्टर। सर मेरा नाम सोफियान है पलचनार से ताल्लुक़ रखता हूँ डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम समी है और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 7th सेमेस्टर है सर मेरा नाम अताउर जान और मेरा ताल्लुक़ बात रिलीजन से मैं बाहर डिपार्टमेंट में 8th सेमेस्टर। बेटा आप जो पीछे बैठे हैं सलाम अली सर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सेमेस्टर है बस अभी सर डिग्री नहीं है। अवैध खान 30 सेमेस्टर के निकाम पे आप पीछे बैठे बेटा बता दीजिए Fiyaz Rahman BBA Management Certificate semester. So my name is Waliullah, belongs to Lucky Marwat LLB 5th semester. Muhammad Hamad, Taluk Balochistan इलाके से औलाद में 4th semester. Naveed Ahmad, Taluk दिल्ली बलूचिस्तान से Management Sciences BS6. Qaim Sabur Rahman from Mardan BS Architecture 6th semester. Abid Raza Ramzan BS 8th semester physics class सैयद मेरी जन्म तालुकदीर से लिखा 8th सेमेस्टर। मेरा नाम है मैं कोस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैथमेटिक्स में 8th सेमेस्टर। अच्छा जी एक मैं तो स्टूडेंट के साथ मैं बस आ गया मैं आपके साथ आप तो इधर बीसी ऑफिस आ जाए आप उधर आ जाए हम इधर बैठे स्टूडेंट के साथ मोहम्मद सजाद प्रोवोस्ट ज़करिया खालिद असिस्टेंट रजिस्ट्रार जहाँ देव फटक डायरेक्टर डॉक्टर मंजूर हूँ प्रोविसी भी हूँ डीन हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चेयरमैन डॉक्टर मोहसिन ग्रीन फैकल्टी ऑफ नेशनल कंप्यूटेशन। अमजद रहमान डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विसेज एंड चीफ काउंसिल अख्तर नवाज लेक्चर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी ब्लॉक। अब बेटा बात करें सर ये जो इस हफ्ते में 2 वाक़यात आए हुए हैं उसी सिलसिले में हमने पहले भी इकट्ठे हुए थे सारे क्योंकि सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए ये सारे अपने अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये मसला जो है एक स्टूडेंट के साथ पेश नहीं है इससे पहले भी मसले आए लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले ही हमने एप्लीकेशन दिया है कि हम मुसलसल बार बार हम हर महीने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दे दो हॉस्टल दे दो और मेडिकल दे दो। ये 3 मुतालिबात हम बार बार कर रहे हैं और इसी वजह से अगर आप ये जो मसाइल आ रहे हैं इस पर नज़र डालें तो इसका जो जड़ है इधर आके मिले। तो ये 3 मुतालिबात हैं हमारे बड़े कि रिहाइश सिक्योरिटी और मेडिकल दे दो। तो ये सारे जो मसले हैं ये अगर
اگر سر یہ مطالبات اگر یہ ہمارے مانے گئے ہمیں یہ ہاسٹل دی گئی سیکیورٹی اور میڈیکل دے دی گئی تو یہ مطالبات یہ جو مسائل ہے اگر 100% حل نہیں ہوتے تو 50 تک تو حل ہو جائیں گے 60 تک حل ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ لیکن پچھلے مطلب سالوں سے 6 مہینے سے تو ہم آتے جاتے ہیں ہر آفس میں آتے جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کوئی کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے میں نے خود پرووسٹ صاحب کو بھی 2 دفعہ اپلیکیشن دیا ہے ایفیڈیوٹ بھی میں نے دیا ہے اور سب کچھ میں نے اپنے لی کیونکہ میں غیر محفوظ تھا میں ڈر رہا تھا پچھلی دفعہ یہ اعلان ہوا تھا 3 بجے مسجد میں کہ نکلو یہ کھلا ہاسٹل میں آؤ سارے لوگ آئے تھے 20-30 لوگ آئے کون سی مسجد یہ 2nd گیٹ میں جو میم اکنامکس والے چوڑی ہے میم اس نے ہاسٹل بنائے اس میں ہم رہتے یہ سارے دوست جو ہے یہ میرے ساتھ 50-60 بندے ہم ادھر بیٹھے تھے تو رات کو اعلان ہوا کہ نکلو یہ ہاسٹل پہ یہ ہاسٹل میں خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا بولا تھا اسپیکر میں سارے جو محلے کے لوگ تھے وہ جمع ہوئے تھے تو اس وقت سے مجھے ڈر تھا کہ ہم غیر محفوظ ہیں میں نے 3 مرتبہ پرووسٹ صاحب سے بات کر لی کہ ہم باہر غیر محفوظ ہیں کچھ نہ کچھ حل نکالے وی سی صاحب نے سے بھی ہم نے بات کی ہے کہ کچھ نہ کچھ حل نکال لے سیکیورٹی کا یا ہمیں ابھی یہ جو ایونٹ ہے یہ بتاؤ نا یہ کل جو ہوا ہے تو اس سلسلے میں تو ہم باہر یہ بھائی گیا تھا تھانے میں یہ گیا تھا تو کل سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہے یہ نہیں ہوا ہے وہ نہیں ہوا ہے اور آپ یہ سمجھیں گے نہیں یہ اس کو تھوڑا سا ابھی جو اس ایونٹ یہ اس واقعہ ایسا ہوا تھا کہ یہ لڑکا آ رہا تھا بپیٹے سے یہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے کرک سے یہ پھٹک تو یہ بپادورائی سے آ رہا تھا ایک کیری والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کیری میں تو اس نے کہا کہ اس نے سمجھا کہ یہ 10 روپے کرایہ بنتی ہے اس نے 10 روپے دے دی تو اس نے آگے سے پتہ نہیں کیا بولا تو اس نے 20 روپے دے دی کہ بدتمیزی مت کرو اور یہ لے لو تو وہ لڑکا بول رہا ہے ابھی بھی اس سے میں نے کل اس دوست نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی وہ بول رہا ہے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جو مکہ ہوتا ہے سر کہ اس نے کب یہ ہاتھ میں ڈالا ہے ٹائم نہیں لگا ہے سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور مجھ پہ ادھر ڈائریکٹ وار کیا ہے اور پھر سر پہ کیا ہے تو اسی کل صبح 7 بجے یہ واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے جو شنگلا کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے ساتھ اس سے پہلے آیا ہوا تھا مسلسل یہ واقعات آ رہے ہیں ہم باہر جو ہے غیر محفوظ ہے سر اچھا وہ کو بات بیٹا اگر آپ بیٹھے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں وہ کی بات کرنا ہمارے سب کی یہی مطالبہ ہے یہ تین جو ہے اس میں سر ایک اور بات ہے میں گاؤں سے آ رہا تھا مجھے کہا کہ کیا تو مجھے بریف ہو رہا تھا اپنی سوسائٹی سے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے تھے ہمارا جو مین ہاسٹل کے وارڈ اینڈ واٹ ایور کون ہے اور ایک پرووسٹ صاحب کہہ رہے آپ ان کے ساتھ صلح کریں تو میں نے ان سے بولا کہ صلح تب ہوگی جب ہم ٹھیک ہے ہم نہ ابھی کسی کے ساتھ لڑتے نہ یہ ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے اس کو کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے یہ ڈرائیور حضرات ہمیں رسپیکٹ دے ہم دیں گے تو اس میں درمیان میں ایک بندہ تھا وہ کہہ رہے تھے پرووسٹ صاحب ٹھیک ہے اس سے میں اس کے کانٹیکٹ نمبر لے لوں گا جس نے کالے کی تھی وہ پرووسٹ ہے پرووسٹ نے کیا کیا تھا تو پرووسٹ نے اس میں یہ بات کی کہ آپ ان کے ساتھ صلح کریں مذاکرات کریں ٹھیک ہے اس میں ہمیں مارا ہے ہمیں سے پوچھے کیوں مارا ہے کہ پرانی دشمنی تھی یہ لڑکا غلط ہے وہ لیکن پرووسٹ صاحب اس میں کہہ رہے تھے آپ ان کے ساتھ صلح کریں تو فرسٹ آف آل یہ کہ ہم ادھر کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم ادھر پڑھنے کے لیے آئے ٹھیک ہے اگر ڈرائیور حضرات ادھر لوکل ہے تو ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پھر چلے جاتے ہیں یونیورسٹی والے ہیں پرووسٹ صاحب جو ہے جو ہمارا مین پوائنٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلح کرے وہ کرے یہ پرووسٹ صاحب یہ بچے ذرا کلیئر کر رہا ہے خود بیٹھا میں نے تو کوئی ایسی پرووسٹ صاحب یہ بیٹھا ہے یہ سلیمان سارا تھا 2 گھنٹے میں اس بچے کے پاس ایسی کوئی بات نہیں چلو میں بات کروں اور کو بات بیٹھا سر میں نے سر گزارش یہ ہے کہ سر اس سے پہلے بھی ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں کئی بار سر ہمیں یہ ہسپتال دے دیں تو پھر ہمیشہ کی طرح ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلح کریں آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے ہم کہتے ہیں سر بالکل ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہم بھی یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہم بھی ادھر ہسپتال میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں ہم پڑھے لیکن جس دفعہ ہم نے صلح کیا ہے اس کا رزلٹ یہ سر آپ دیکھ
दफ़ा बंदा सुलह कर लेता है, 2 दफ़ा हो जाए बंदा सुलह कर लेता है सर। ये तकरीबन सर 6-7वीं दफ़ा है कि ये लोकल लोग आके हमें मार रहे हैं। ये तो सर ऐसे मार रहे हैं कि पहले पिछले जो शहराज था सर वो अभी भी एडमिट है, वो ठीक नहीं हुआ है, और दूसरा ये वाक़या है। सर गुजारिश ये है सर, अभी हम बाहर यहाँ पे बात कर रहे थे, सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्राइक करें, तो हमने कहा कि ये हमारा इदारा है, हम स्ट्राइक करें उस वक्त करें जब हमारे टीचर्स हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे जिम्मेदारान, वो हमारे मसाइल को हल न करें। सर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, सर हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। हम बार बार आपके पास आ रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं सर कि हमें यहाँ पे वाइस चांसलर है, इस यूनिवर्सिटी का हेड है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। सर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है सर कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इसलिए ये गुजारिश है सर आपसे कि बार बार इससे पहले भी आए हैं और अभी भी आपसे ये गुजारिश है सर, आप हमारे मोहतरम टीचर्स हैं, आपसे ये गुजारिश है कि हमें हमारे जो हॉस्टल का मसला है वो अंदर, अब हमारा हॉस्टल बन गया तो हम अंदर रहेंगे, बाहर हम जाएंगे ठीक है, आपकी बात। तो सर वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। बहरहाल यही बातें हैं जो सर, तो अभी हम आपको ये बात करना चाहते हैं कि ये जो हमने आपके सामने मुतलबात लाए सर, इसको आप हमें एफिडेविट की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है सर, मैंने आपकी बात सुन ली है। डॉक्टर मोहसिन साहब हैं, डीन हैं, हमारे अख्तर नवाज साहब बैठे हैं, लोकल अफसर खटर साहब हैं, जहांगीर खटर साहब डायरेक्टर हैं विभाग में, जिसके साथ बहुत साहब बैठे हैं, बाबर साहब हैं। मैं चंद बातें आपसे करता हूँ और मैं दिल की बात आपसे, यहाँ कोई बैठ सकता है। आज जमीर साहब हैं तो छुट्टी पर हैं, मैं जब प्रवेशी बैठा हूँ, कल वो बैठेंगे, कल वो बैठेंगे। इसी तरीके से आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आएँ तो आपके बाद पढ़ने के लिए आपके छोटे भाई आएंगे, भतीजे आएंगे, रिलेटिव आएंगे, ऐसी है कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती है। ये ट्रैवलिंग है ना। एक वक्त था कि जब यूनिवर्सिटी में 400 लोग थे, 400 स्टूडेंट थे, आज माशाल्लाह 11,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और एक वक्त होगा कि 18,000 होंगे, 14,000 होंगे, 20,000। आप जैसे कई बच्चे हो गए। हमने इस इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, समझिए। और जब हम मेंटेन की बात करते हैं या मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जहाँ हमारा रोल बनता है, हमारे बराबर ज़्यादा रोल आपका बनता है। क्या करें, नीचे देखें ना, बेनिफिशरी तो आप है ना, यूनिवर्सिटी तो आपकी भी बनी है। और एक बात ध्यान में रखें कि यूनिवर्सिटी जो है वो लोकल नॉन लोकल की बातें नहीं है। अगर कोई ये बात करता है तो क्राइम, मेरे लिए क्राइम है। मैं तो उम्मा का कायल, दुनिया का कायल। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि हर मुल्क है हमारा माज, कि मुल्क है खुदा है माज। हर मुल्क मेरा है क्योंकि हर मुल्क मेरा खुदा है। आप अगर जमालुद्दीन अफगानी को देखें जो कुनन के रहने वाले थे अफगानिस्तान के, तो वो तो उम्मत की बात करते थे, पैन इस्लामिज़म की बात करते थे। बेटा हम टीचर हैं ना, और हमारे अलावा भी जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो डेट विल सर्व द होल कम्युनिटी, नॉट द कम्युनिटी ऑफ गुडियाल एंड मानसर एंड स्वात एंड दी, द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी कम्युनिटी। यही वजह है कि जब आप यूनिवर्सिटी की पोस्टें आती हैं लेक्चर से लेकर प्रोफेसर तक, तो उसमें लिखा होता है कि केपी के बदले अप्लाई करेगा जगह नहीं, सारे पाकिस्तान को लोग उसमें अप्लाई करते हैं। और यही वजह है कि आपके जो टीचर हैं वो केपी से भी हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, पंजाब से भी हैं, कराची से भी हैं और कोटा से भी हैं। तो यूनिवर्सिटी डजेंट मीन लोकल, ये वो दायरा है कि जो सबकी मलकियत है, यूनिवर्सल होती है। जब आप वो रोड पे जाते हैं ना, रोड तो रोड पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक, एवरीबॉडी हु ट्रेवल हु गोज ऑन द रोड उसकी प्रॉपर्टी है। ये यूनिवर्सिटी हर बंदे की प्रॉपर्टी है, जो पैदा हो उसकी भी है, जो आगे पैदा होगा एजुकेशन के लिए आएगा उसकी भी है। तो हमारे जहनों में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, आप दीद से हैं, मलाकंड से हैं, कोस्तान से हैं, कर्क से हैं, पाकिस्तान के हिस्से से, और पाकिस्तान ऊपर से जाकर देखें तो डाट के छोटा सा है, तो एक छोटे से मुल्क के हम वासी हैं। ये सबकी यूनिवर्सिटी है, अगर सबकी नहीं होती तो हम इधर जात नहीं कर रहे होते, बात समझ, मोहसिन साहब इधर न होते, हमारे बहुत सारे पुलिस इधर न होते। तो बेटा एक तो जहन में ये बैठा रहे हैं कि ये आपकी सोच होनी चाहिए, और आपकी सोच जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। ड्राइवर की सोच से डिफरेंट होगी, दुकानदार की सोच से डिफरेंट होगी, पहले नहीं, क्योंकि आपका पाला, आपका इंटरेक्शन हम टीचर से होता है, उनका टीचर के साथ तो नहीं होता ना। आप तो किताबें पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, आपकी तरबियत भी होती है, जब उनकी नहीं होती है। तो हमारी जो तवक्को आपसे है, जो सोसाइटी की जो तवक्को आपसे है, वो दुकानदार से, वो ड्राइवर से नहीं है।
क्या हमको इलिटरेट है, बात सूरत में उसको पता ही नहीं है हुकूक क्या है, फ़राइज़ क्या है, क्या है। बस आपने अपनी सोच को वसअत देनी है, बड़ा और माशाअल्लाह आप में वसअत है। मुझे हर चेहरे की पीछे ऐसी शख्सियत नज़र आती है। जो भी वो ठीक नहीं हुआ, आप ऐसे समझे मेरे साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ, मौसम साहब के साथ, इनके भाई के साथ, खटक साहब के साथ, ये हमारे साथ हुआ। गलत है, ठीक नहीं है। हम तो कराची भी जाए और कहें जी मासा का तो 100 रुपये ज़्यादा कराए शुरू को ड्राइवर तो नहीं बताते, हमारा कल्चर है, ऐसे ही है ना। मेरा मकसद है कि 10-20 की बात नहीं है, गलत सोच की बात है। ड्राइवर ने जो कुछ किया, पंच मारा, मुक्का मारा, जख्मी किया, लड़ाई की, उसको कोई किसी नहीं कहता। वो बाहर है, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुआ, ये भी आप जानते हैं। जो इंतज़ामिया होती है मोहम्मद यूनिवर्सिटी के अंदर के ज़िम्मेदार होती है, गेट के बाहर तो पूरी दुनिया है। लेकिन गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज वाइस चांसलर, एज स्टाफ, हम सब उसको कंडेम करते हैं। गलत रवैया है, गलत तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी इत्तला है, जो मेरी फाउंडेशन है, तो ये है कि उसको पनिशमेंट भी हो गई है, उसको अरेस्ट भी कर दिया गया है, बिहाइंड द बार। अभी मैं आ रहा था तो मैं उसको फोटो भी गाड़ी देखा, पकड़ी हुई। तो गाड़ी भी पकड़ी हुई है। ही हैज़ टू सफ़र दैट व्हाट ही हैज़ डन। उसमें कुछ उसकी राय नहीं है। और आप ये रखें कि अगर गुजरात का ही एक बच्चा हो और उसके साथ उसने ये किया हो तो तब भी ऐसे होना था। करक का बच्चा है, पोस्तान का बच्चा उसके साथ हो तब, क्योंकि ये तो तफरीक खुदा न खासा लोग करेंगे, हम तो नहीं करते ना। हम तफरीक नहीं कर सकते, हमें अल्लाह को जवाब देना। आप सब हमारे बच्चे हैं, तफरीक करें तो आप कंटिन्यू करेंगे, आप क्या और बेन भाई आएंगे नहीं है, हम तफरीक नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मकसद ये है, एक आपने मुतालबों की बात की, मैं उस पर बात करता हूँ। ये जो इवेंट हुआ ये गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते हैं। उसका जो रवैया था, उसने जो किया, पंच मारा, मुक्का मारा, रेस्टोरेंट को बंद, ये होना चाहिए, ठीक है। आपने जो एहतजाज किया वो भी ठीक है, किसी हद तक ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा जो इन्वायरमेंट है ना, ये सालों के बाद बनती है, सालों के बाद बनती है। मैं 2013 से यूनिवर्सिटी में हूँ, हमने बड़ी मुश्किल से इस इन्वायरमेंट बनाया है, ठीक है ना। अपने पढ़ाई का फ़र्क ख़त्म किया है, ये इधर उधर का फ़र्क ख़त्म किया है, ये कोई फ़र्क नहीं है, अंदर नहीं है। और ये मैसेज बाहर भी जाना चाहिए। बाहर आप पैगम्बर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप ये मैसेज बाहर लेकर जाएंगे। तो जो ड्राइवर है, ये कोरबन में बंदा, वो हमारा नुमाइंदा तो नहीं है, उसके साथ हमारा तल्लुक़ है, लेकिन पाकिस्तानियत के वाले से तल्लुक़ है, आपके साथ डायरेक्ट तल्लुक़ है। तो उसके बाद जो चीज़ आगे जा रही है, इस पर थोड़ा सा सोचें। माशाअल्लाह बालग हैं, हमसे ज़्यादा आकर हैं, ज़्यादा समझदार हैं। आपके जो फैमिली के बैकग्राउंड है बहुत अच्छे हैं, बड़े सेंसिबल लोग हैं। एक दिन दूसरे अगर आप आते हैं, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं, तो करते हैं, पारिज्म करते हैं, क्या ख्याल है, पारिज्म करते हैं, बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी ऊपर करते हैं। और अब तो माशाअल्लाह हमें फ़ख्र होता है, हम जब यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, HEC को देखते हैं, HED को देखते हैं, पाकिस्तान में इंटरनेशनल रैंकिंग में देखते हैं, यकीन जाने हम जहाँ पर भी होते हैं हमें फ़ख्र होता है। वो कि हमें सैलरी मिलती है, हम यहाँ से रिस्क लेते हैं, लेकिन हमारा खून बढ़ता है। हमसे ज़्यादा आपको खून बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। आप कितने अच्छे दायरे से कम करते हैं। ये जो क्वालिटी के वाले से और बाकी वाले से जो रैंकिंग होती है ना, इसमें डिसिप्लिन भी काउंट होता है, स्टूडेंट का रिव्यू भी काउंट होता है, टीचिंग भी काउंट होती है, रिसर्च भी काउंट होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं एज ए फादर, नॉट एज ए टीचर, मैं आपसे बात की और मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि जितना भी आपने किया है बाहर अगर आप कहेंगे हमसे कमी हो, रिस्पॉन्सिबल। जहाँ आप कहते हैं लेकिन वो जिस लिमिट तक जाने हम जा सकते हैं, किसी बात नहीं। अगर किसी ने आपको सुलह की बात की होगी पॉजिटिव सेंस में नहीं है तो बिल्कुल लो, उसको सालों बिहाइंड द बार होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि ये क्राइम इसके बारे में होना चाहिए। तो ये गलत हुआ, उसने जिस बच्चे के साथ नहीं किया, मैं कहता हूँ दुनिया के बच्चे के साथ करता तब भी गलत है, तब भी गलत है। किसी आम इंसान के साथ भी गलत है, इतना बड़ा रिएक्शन नहीं है कि आप अगले को मार दें, गलत बात है। आपने अब तक जो किया दिस इज इनफ। जो बच्चे ने सुलेमान आपने जो कहा 3 बातें हैं, देखिए मेडिकल सेंटर की एक्सटेंशन हो रही है, मेडिसिन में एक्सटेंड कर रहे हैं, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के तौर पर काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेगा। हॉस्टल की के लिए अगर आप देखें तो आपके हॉस्टल के गेट पर आपको छोटी सी नज़र आएगी, दीवारें नज़र आएंगी, खिड़की नज़र आएगी, रात दिन उस पर काम हो रहा है, हॉस्टल बन जाएंगे।
और आप खुद समझते हैं कि जब हॉस्टल बनेंगे तो सबसे पहला जो है वो लड़के जाएंगे कि अपनी लड़कियों की तादाद हॉस्टल की कम होती है, ठीक है, ये हमारे दिन है। और मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे कसम नहीं उठाकर मैं गुस्ताव हूँ। 2015 में इमरान खान एज पार्टी चेयरमैन आए यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर भी नहीं थे, रजिस्ट्रार भी नहीं थे, आई वॉज देयर इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। और जब मैंने एक सेनेटर से कहा कि मुझे इससे मिलने दिया जाए कि मैं इससे बात करूं, खाना खा रहे थे, ये आन रिकॉर्ड बात है, मैं कब्ला रोकूँ। तो मैंने कहा पीछे जो आप देखते हैं ना हमारी बिल्डिंगें नामुकम्मल पड़ी हैं, ये हमारे बच्चों के हॉस्टल में कैसे दें ताकि हम उसको बना सकें। हमारे बच्चों के साथ बाहर सही नहीं होता, उन्हें खाने में सही नहीं होता, खर्चे में सही नहीं होता, पापड़ में सही नहीं होता, सारे आप अनसेफ फील करते। ये 2015 की बात है, मई की बात है। एज अ प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी आई मेंशन ऑल माय कंसर्न ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट टू द पार्टी चेयरमैन। तो फिर उन्होंने कहा सीएम से बात करें। मैंने कहा साहब सीएम से बात करवाए, खुदा गवाह है। मैंने कहा आप हमें हॉस्टल में 4-5 हॉस्टल में हमारे बच्चे बाहर बैठ रहे पढ़ रहे हैं, अनसेफ है, एक एक दुकान में रह रहे हैं। देखें इस पर ये मैंने बात नहीं की, हर बात संसद में बात की, डॉक्टर इदरीस साहब ने बात की। जब हम कैप्टन सफ्तर के पास गए हुआ मैंने, और आपको पता है नवाज शरीफ साहब का अभी भी है, तो उससे जो हम फंड लेने की बात करते भी कहते थे कि हमारे बच्चे बाहर अनसेफ। हमें भरपूर इसका एहसास है, एज ए इंडिविजुअल है, बाप का एहसास। आपके जो फजूल खर्चे होते हैं, बाकी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारी हिम्मत नहीं होगी, किसी में नहीं होगी। आप तो मतलब हिसाब के लिए सुबह को काम शुरू हो गया। हॉस्टल के हवाले से कमेटी बनी, आपके जो प्राइवेट हॉस्टल के हवाले से कमेटी बनी, और कहा गया कि उनको आप लीगलाइज करें। लीगलाइज से मुराद ये है कि वहाँ जितने बच्चे रहते हैं उन सब का डेटा हमारे पास हो, हम हॉस्टल ओनर से शेयर करें, और फिर खुदा न खास्ता आपके साथ अगर किसी किस्म का कोई इवेंट होता है, कोई मसला होता है, तो हम उस पर हैंडल कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में रजिस्ट्रेशन की बात थी कि ऐसे बच्चे जो बाहर हॉस्टल में रहते हैं उनको रजिस्टर कर दिया जाए ताकि पता चले कौन किस हॉस्टल में रहता है। आपके मन बात नहीं है, ऑलरेडी जमीन साहब की डायरेक्शन पर डायरेक्टर पर भी काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम 2-3 लोग हैं, बाकी लोग भी हर हॉस्टल के बच्चों को रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिस तरह हमारे यहाँ रजिस्टर पर नाम होता है, रजिस्टर्ड होता है, वो रजिस्टर्ड होगा। अगर छोड़ेगा तब भी हमें पता चलेगा, रहेगा तब भी पता चलेगा। फिर वही लिस्ट हम पुलिस को भी देंगे, अपने पास भी रखेंगे, मालिक को भी देंगे, और मालिक के साथ एक लिहाज़ रखेंगे कि अगर आप फॉर किराया बढ़ाएंगे तो इसकी ये लिमिट होगी, खाना बढ़ाएंगे तो इसकी ये लिमिट होगी, बच्चों को हमारी सिक्योरिटी आप देंगे, बाहर गन नहीं खड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सारी बातें आन हैं, लेकिन आप खुद समझते हैं एक हासिल तो नहीं है, यानी कि ये देखें शिनकारी से लेकर के मानसरा तक है, एक हासिल तो नहीं है, जगह हासिल थोड़ा सा टाइम लगना है। कुछ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो आप बेटा ये मत समझें कि जान है वैसे, दीज आर इंटरेस्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं। अभी 3-4-5 दिन पहले हमारे एक बेटे की डेथ हुई, अभी हमने उसको दुआ भी करने के बाद डीजी खान से था। देखिए उसको वहाँ तकलीफ भी है, वहाँ से बच्चे उठाकर लाए तो डॉक्टर ने उसको उसी टाइम विद इन मोमेंट उसको एडजस्ट किया है, उसको बीपी भी चेक किया है, उसको इंजेक्शन भी दिया है, लाइफ सर्वाइवल उसको इंजेक्शन भी दिया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ स्टाफ मौजूद है, खुदा न खास्ता अगर वो मौजूद न होता और ट्रीटमेंट न होती तो हम जिम्मेदार थे, डॉक्टर भी जिम्मेदार थे, भी जिम्मेदार थे। बेटा कुछ काम ठीक है, कुछ काम ठीक है, थोड़ी सी ठीक है। मैं एज ए टीचर आपसे नहीं कहता कौन सी ठीक है, आपका जो तजाज है बाहर बिल्कुल ठीक है, पुलिस तक एडमिनिस्ट्रेशन बात पहुँच की बिल्कुल ठीक है, मीडिया तक बात पहुँच की बिल्कुल ठीक है, बंदा पकड़ा गया FIR हो गई, गाड़ी बंद हो गई बिल्कुल ठीक है, बिहाइंड द बार होना चाहिए बिल्कुल ठीक है, कोई शुरा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है, और ऐसी बात रिपीट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ ऐसा मेरे किसी के ख्याल में है कि बाहर ऐसी बात रिपीट नहीं होगी। अंदर की बात है, अंदर जब हॉस्टल बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, आपका राइट है, और आपको चुप पता है किसी का डिस्टेंस होता है, वाना से है, पाकिस्तान से है, फॉरेन एजेंसी से है, जितनी दूरी होती है किसी होता है उसको प्राइवेट नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेटा बात आपकी पहुँच गई है, हमें भी पहुँच गई है, आपके टीचर की भी पहुँच गई है, इंतजामिया की भी पहुँच गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DSP अभी भी वो अभी है। तो मैंने तो खुद वहाँ पर बैठाया ताकि हम आपसे बात करें। आप हमारे घर के अंदर बैठे हैं ना, ये हमारा घर है, इस घर के जितने जिम्मेदार मुझसे ज़्यादा आप जिम्मेदार हैं। और याद रखें कि बाप एक होता है, बेटे 6 होते हैं, 4 तो बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमारी तरफ से कोई इधर उधर की बात नहीं है। अगर कोई से डिस्क्रिमिनेशन किसी टीचर ने आपको की है
یا کچھ شیئر کی ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. خدا نخواستہ ٹیچر کو سی بات نہیں کرے, خدا نخواستہ کوئی نمبروں کے والے سے, کچھ جی پی اے کے والے سے, کچھ سائنس کے والے سے, اگر کسی ٹیچر نے کیوں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی بات کی ہو تو وہ کرائم ہے, کرمنل ہے, ایسی کوئی بات ہے تو آپ ہمیں رپورٹ کریں ود ان دا باؤنڈری. ایسا کبھی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے محنت کی ہے بیٹا, بہت محنت کی ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا 2016 نومبر میں ہمارے 2 بچے مرڈر ہو گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ آپ نے سنا ہوگا. تو ہم اس کو عدالت تک لے کر گئے, جوڈیشلی ہم نے انکوائری کروائی, ہم شاستر گورنر صاحب تک لے کر گئے, ایچ او ڈی ایچ سی لے کر گئے, میڈیا ہم پولیس کے اگینسٹ گئے. ہم نے کہا کہ جب تک یہ ڈی آئی جی کی اور ایس پی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی تو ہم چینج نہیں بیٹھیں گے. 1 ہفتے کے اندر ہم نے ٹرانسفر کروائی. بات سمجھ لیں, ہم نے احتجاج کیے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کازز کیا ہے, کیا کازز ہے, کس وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر اس پہ جج نے انکوائری کی, جوڈیشل انکوائری کی. ہم نے حبیب صاحب جو یہاں کے ایکٹنگ وائس چانسلر صاحب تھے 59 ڈیز ہم نے انکوائری کی. حبیب صاحب تھے, میں تھا اور ہمارے ساتھ 59 ڈیز ہم نے انکوائری کی, ویڈیو ریکارڈنگ کی. ہم نے جس چیز کو فائن کرنا تھا, ڈیموٹ کرنا تھا, پروموٹ کرنا تھا, سزا دینی تھی, ہم نے اپنی انکوائری میں لکھی. وہی انکوائری پھر آگے چلتی رہی, اس کو چانسلر صاحب نے کیا. تو ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نوٹس پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا کہ سیٹیں چینج ہوتی ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں, آپ بھی آتے جائیں گے, لیکن یہ ہمارا گھر ہے. گھر کو ہم ایسے رکھنے کہ کل آپ کے چھوٹے بھائی یا آپ کے رہتے ہو اندر کا, خالہ کا, ماموں کا, بیٹا بیٹی بھی پاس ہے. اور بنانے میں بیٹا بڑا ٹائم لگتا ہے, بگاڑنے میں 2 منٹ لگتے ہیں, 2 منٹ لگتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ فردر اس چیز کو خود سوچیں گے, اور جو اس بچے کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ سے آگے چاہ کر تو سب سے پہلے میں آپ کو آسان سے صاحب آگے, ایسی بات نہیں ہے, سارے ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ آپ سے آگے, لیکن اندر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو آپ کا گھر ہے نا, یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے, اس کو آپ ادھر ہی رہنے دیں جہاں کا یہ ہے. اور وہاں بھی ایکشن ہو گیا ہے. جب کو بندہ گر جائے نا, جب آپ کسی کو گراتے ہیں تو گرے ہوئے کو نہیں مارتا ہے. 2 پہلوانوں کی کشتی ہوتی ہے, اس طرح بھی آپ دیکھتے ہیں, تو جب کشتی ہوتی ہے تو جب گر جاتے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کو پکڑا گیا ہے, ہی شوڈ بی پنشڈ فار منتھس, فار ایئرس. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو یہ لوگ ان کے رویے ٹھیک نہیں, الیٹریٹ ہوتے ہیں, جیسے ہوتے ہیں, موادی ہوتے ہیں, جیسے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں تو اپنا رویہ ٹھیک ہے, بینگ رسپانسبل اسٹوڈنٹ سٹیزن, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا اپنی سوچ کو بھی سوچیے, اس کو تھوڑا سا کھلا کریں. جو تو آپ سے جس طرح میں نے کہا ہے ان سے نہیں ہے, کیونکہ آپ کی سوچ ہے. آپ ماشاء اللہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے خاندان کے جو پڑھنا چاہیں گے یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے گھروں کے, کتنے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہیں گے یونیورسٹی نہیں آ سکتے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. یو آر بلیسڈ پیپل. یہ کس حد تک پڑھتے ہیں یہ آپ کو بہتر جانتے ہیں, لیکن یو آر بلیسڈ پیپل. پوستان میں کتنے ہیں, میرے علاقے میں کتنے ہیں, ادھر کتنے ہیں, دیر میں کتنے ہیں, ہزاروں میں سے ایک بچہ آتا ہے. تو ہم نے اس ماحول کو مینٹین گھر کی چھت, باہر اگر میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو میں باپ کی چھت نہیں اڑا, کیا خیال ہے؟ میں اپنے گھر کی نوازوں کو کیوں صاف کروں گا, کیا خیال ہے؟ میں گھر میں صلح کے ساتھ, صفائی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ اس کو کمپیٹ کروں, اس کا مقابلہ کروں. یا تو گھر ہے آپ کے لیے, ہمارے لیے نہیں. یاد رکھیں, یہ آل آر فار یو. بادشاہ کے ساتھ سے لے کر کے نیچے تک جتنے لوگ ہیں آپ کے لیے. سن ہوتا ہے تو ہوتا ہے, سن نہیں ہوتا ہوں کہاں. سو تھوڑا سا یو آر ریسپانسبل ہینڈس, ایسا نہیں کچھ کرے گا, ٹھیک ہے نا. کل جب آپ بھی ٹیچر بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ٹیچر بننا آسان نہیں کہ کلاس میں پڑھا کر چلے گی. آپ ہماری ذمہ داری ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ ہماری ذمہ داری ہے. بعض بات ہماری باتیں ود ان یونیورسٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی, لیکن آپ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. سو بی ایزی. اینڈ یہ جو روٹین بات ہے آپ نے دیکھی ہے, ٹائم بیٹا اس میں ہے, کیونکہ یہ زمین کا چراغ کو نہیں کرا گیا. آپ پیکنگ ہو چکی ہے, تو جو گیٹ ہے کھل گیا ہے, یہ ہفتہ بنے گا. مانیٹرنگ کی جو ٹیم ہے بڑی کانفیڈنٹ ٹیم ہے. یہ جو خالی بلڈنگس ہے اگر اس میں کچھ کر لیں, ڈسپینسری کے نیچے بھی یہ جو ہے اور یہ شیلٹرز جو ہے, اس میں اگر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ لڑکے اندر آ جائیں گے.
ایسا ہے کہ وہ اپنا اصل میں تو وہ ایک تو وہ رہنے کے قابل اتنے گرم ہے نا خاص کر نیچے جو اچھا میں بتا بیٹا جو نیچے ہے نا میری بات جو میڈیکل سینٹر کے نیچے وہ دکان ہے آپ کو ہم نے ان کو مطلب کیا تھا کرائے پہ بھی دیا تھا بار بار شادی سبزی شادی بند بھی کی نیچے منہ چھوڑ کر چلے گئے کچھ لوگ کام کر گئے جو یہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ فارمیسی کے لیے ہے اس کی بغیر کنسول میں وزٹ کرنا ہے ویسے ہی کر سکتے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ بعض جو پرائیویٹ اسٹور ہیں اپنے پاس ان کو رجسٹر کر رہے ہیں وہ یہی ہے وہ مانیٹر کریں گے اس کی مانیٹرنگ وہ جب رجسٹریشن ہو جائے گی اس کے لیے اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری اس کے باقی معاملات کی ذمہ داری مالک کی ہوگی مالک کے ساتھ نظام ہمارا ہوگا آپ سے فینس میں آئیں گے اس کے بعد میں ایک مشورہ آپ کو ایز اے ٹیچر آپ کا کام تو پڑھنا ہے نا پڑھنا ہے ویسے کبھی آپ کیا اپنا ہی مقصد کیا پڑھنا ہے پڑھنے کا تو کوئی آپ کو ماں باپ کو پڑھنے آپ کو جو پہلا آبجیکٹو پڑھنا اور فردر وغیرہ وہ آبجیکٹو ہے میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں راستے میں کانٹے آتے ہیں آگ آتی ہے ریت گزری آتی ہے دھوپ آتی ہے تو مجھے پرووائڈ نہیں کرتے شاہ صاحب کو جسٹ تو بیٹا چونکہ پڑھنا آپ کا مقصد ہے اس کو پہلے یہ کام سیکھنے کے اس سے آپ روایت کریں میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اچھا ہوتا نا تو وہ کہتا کہ 10 منٹ میں آ جائے آپ کو جس کلچر سے ہیں جس کلچر سے ہیں اس میں کیا ہے اس میں اپنا نقصان کرتے ہیں تاوان کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے ساتھ اگر میں مثال لیتا ہوں نہیں پتہ تو کیا اگر کوئی بدماش میں اسے راستہ پوچھتے ہیں تو ہم اس کو راستہ بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہمارا کلچر ہے تو میرا مقصد ہے کہ وہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس سے ہماری آپ کو ماشاء اللہ سمجھدار ہیں جہاں تک آپ آگے ہیں اس وقت آگے آپ کریں گے اور چیز آگے کریں گے جو اپنی انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو جائے گی اچھا میسیج مل جائے گا بیڈ میسیج مل جائے گا میں نے کہا کہ ہم پہلے رینکنگ میں فال کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں موجود ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی میڈیا میں سوشل میڈیا میں ڈاکٹر صاحب معمولی خبر باہر جائے اس کو ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اگر 12,000 ہیں 11,000 ہیں ہم 400 ہیں 400 میں سے 300 میں ملیں گے آپ کے ساتھ 400 ایک آپ کے ساتھ ایزی ہے ٹھیک ہے لیٹ می آلسو ٹاک ود دی ایس پی جس سے بات کر لیں آپ بیٹا بات کر لیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ہمارا مین مسئلہ جو ہے یہاں پہ جو ہمارے مین مسئلہ ہمارا ہے صرف سیکورٹی کا مسئلہ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت سے لوگ آئے وزیرستان سے آئے ہوئے بنو سے آئے ہوئے لکی مروت سے آئے ہوئے بلوچستان وغیرہ سب دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تو یہاں پہ ان کے لیے مطلب یہاں پہ جو یہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے کچھ واقعات بھی اس طرح ہوئے ایگزیکٹ ہوئے مطلب پچھلے مطلب 2-3 دن پہلے بھی اس طرح ہوا کہ وہ چھاتوں سے مطلب وار کیے ہوئے مطلب یہ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل مطلب یہ یونیورسٹی بالکل اگر سوشل میڈیا کے اس پہ ایک پوسٹ ہو جائے تو مطلب بدنامی ہو جاتی ہے نا یونیورسٹی کے لیے بدنامی تو میں ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈی ایس پی ویڈیو وغیرہ ایسے چوئے آنے کا ان سے ذرا سختی سے اپیل کرے تاکہ پھر کوئی ہزارہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو ان سے کوئی اسی کے لیے بلائے ہوئے نا جی اسی کے لیے ڈی ایس پی صاحب سے مطلب سختی سے ریکویسٹ کیا جائے ٹھیک ہے اچھی بات اسی کے لیے سر جی پھر کوئی مطلب اگر کوئی داخلہ وغیرہ لینا چاہتا ہے یہ نہ فیل کرے کہ یہاں پہ تو لوگوں کو مارا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اچھی بات ہے سر سر آپ اچھی بات کی ہے سلمان بیٹا آپ سب کی بات سر آپ ڈی سی پی سے یہ بات کریں کہ ادھر رائڈر والے کی سیکورٹی آپ کے ساتھ نوٹیفیکیشن دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور یہ باتیں جو ہاسٹل والے آپ نے بات کی اس کے 10 اور 15 دن میں آپ ٹھیک ہے وہ ہماری اچھی بات ریٹن فارم ہم چاہیے سر ابھی جو یہ لڑکے آئے ہوئے سارے کہتے ہیں کہ اس پہ ہمیں ریٹن چاہیے نوٹیفیکیشن چاہیے تو دو پارٹی ہم دو پارٹی کے ایک پارٹی مجھے یہ بتائیں میری بات کر ایک پارٹی وی آر 2 پارٹی کو 1 پارٹی اگر آپ سمجھ لیں 2 تو اٹس اوکے اگر آپ سمجھ لیں وی آر 1 وی آر 1 سر سر ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھائی جن نے ایک نوٹیفیکیشن میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ سر میں فیملی ہے تو ایجنٹ پاس
first of all, Pakistan is a father to have some agreement in 50% father. No. आपको बाहर की बात है तो बताइए. सीनियर साहबान ने अच्छी बात है कि सर आपने भी मतलब हमें हौसला दिया, बहुत जबरदस्त बात है. ये आपका राइट है बेटा, आप हमारे सर लेकिन बंदा जब किसी जगह इनसिक्योर महसूस करता है तो वहाँ पर ना पढ़ाई होती है, ना बंदे को खाना अच्छा लगता है, ना रोना अच्छा लगता है, हमेशा सर एक टेंशन रहती है. सर आप अगर ऐसा करें कि आप ऐसा करें ना, इधर बैठिए, हम 4 मिनट उनसे लेके फिर नहीं, वापस आप आते करें, हैं. आप भी कंटिन्यू करें. सर, आप सर डीएसपी साहब से एक बात करके बसों को रुखसत करके आप सर एकोमोडेशन आप कंटिन्यू कैफेटेरियाज खुद यहाँ पे बनाए और इसके अलावा हमारे मेडिकल फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट, ताकि हम यहाँ से लाइए आप डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं, मैं उनसे बात करेंगे. ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, आप अगर